जों गायनाय दिनखाय जों सामला खायसाना नांगौ अबे गले जों बुथायलाया तामनि गांगाय जों अबे हायगे जों बिनि बे नखाना थाने नना हाना थाने समाजखौ फायमानाय आरो बायगा जों दिनै असामना बिदिगो दिनै अबालसवा आंनांगौ आरो अबे हाय दिनै साखरि हाने गाय फाहामनो दिनै बर'बो डॉक्टर कैसे कहा मैं जतनी ini logan ho अस्पताल कैसे खुलने का जो आंदोलन करेंगे ना सरकार এই পরে তিনি স্কুল কলেজও ছাত্র এবং যেটা মেডিকেল মুছে হয়ে লামা উপরে আন্দোলন করে না সরকার স্কুল মাস্টার তৈরি হয়ে সেই মাস্টার নিভাবে লামা উপরে রাষ্ট্র অবরোধ করে বলে সেই মাস্টার না নিয়ে সামনে লেখা কোন আন্দোলন কোন মানতাই বড় আন্দোলন খায় না আমাদের ছাত্রদের আর এক মাসের আগে তিনি ও জামরাও ক্ষয় থাকতো আমরা ক্ষয় গিয়েছিলাম জামরা রাস্তাতে আমরা কয়েকটি চাম্বার গিয়েছিলাম কিন্তু সেখানে দেখা গেল রাস্তা অবরোধ আরে আমাদের পাহাড় এরিয়ার মধ্যে রাস্তা অবরোধ করে আরে এখানে কে রাস্তা অবরোধ এখানে সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম আরে আমাদের ওই যে কে জানে যায় যে কি জানে কয় যে যারা নামে ভুলে গেছে tamni bagai tinin o hati awai mung khlaikan noro bele-bele hambai media person dolo semua sekali teman bagai tini oro hati panda khaimani karon hingkai dabu tini to 2 tarik Oktober hingkai sini 7 tarik Oktober hingkai sini kaisa TWF ni sini 26 Asam bari ni hingkai जों कायसा कुलुकुम पान्दा खायन थां दङ जों TWF नि बरिगम पान्दा कतरमा जों अ पान्दा न थुयै जों दिनै अ 2 तारिखआव दिनै अ चाम्पार बाजाराव कायसा जों आवायनि पान्दा खिलायनाय खोथा दा आं अबनो कयनाय दिनै अबाय मुंनि बिसिंथैनो अ दिनै मिडिया रं बिसिंथैनो दिनै अ पान्दाव दिनै 26 आसाम बारि नि होंगो दिनै अ बुरि रङ आं दिनै बुक संनाबो कबंनि दंनाय जत पाल बाक्सा खायै जों अ पान्दाव दिनै 4 तारिख बुधबार दिनो सारिनि 2टा तामान गराव जों पाल खायै बुथुम लायनो आं कयनो दंनाय ओमफ्राय दिनै काम गराव जों गराव जों जतनो पाल बाक्सा लायनाय जों जतनो पाल खायै जों फ्रांखौ खालाना जों मागावना लबलायनाय लारो जागावबो जों दिनै कायसा पाल अ जागा हंखायथ' दिनै तुलासिकर बाजारनि बाजार मटर स्टेनो दिनै अ लुकुम पान्दा कायसा बाजारनाया जागाव sini mung lihat ikut Ani sini menghukai 26 Asrambari TWF Block Committee ni Vice President. Ani logi tu sini political district wani, political district ni. Ani buku menghukai jadi anda bermas sorry angko kita orang menghukai sini logi tu political district ni sini di Pramukhani Working President borong benang sini saat district. De sini TWF ni no district secretary tonggo borong benang je sini langsung di Prasa de sini logi tonggo 26 Asam bari block committee ni di Pramukhani vice president sini borong benang Supulsing de sini logi tonggo ani logi sini TWF ni no secretary Nurilan de sini logi tonggo Kobita members de mangma sini adong sini logi a program bo sab phaima jang no हामबाय मिडिया पार्सननो दिनै 4 तारिख 26 Asrambari TWF ब्लक कमिटिनि उद्योगे माबाफोरनि तुइदि लुंबाय दिनै तुलासिकर हातिनि जे सिन्डिकेट दंनाय टाइम गाय सारिनि 2टा जरांनाय अ टाइमाव जों दिनै 26 Asrambariनि दिनै जे TWF उनखौ विशेषकर TWF तो जों नगो खरचा बा खरनो जों कबो नायनो फाइटु ते बाकी जतिनि चला बुरा बुरचों या तुम्हारी सिखला तो जो तो नों कबोगो ते आपनो जों कबोंगो तिनो जनसभा TWF नारो फाइ माननाय तिनि 26 Asrambari कन्स्टिट्युएन्सि तिनि कुप्लायङै गिदि थांजा तिनि एमएलए सार एबा एलओपि तिनि बरंगनां अनिबे सार फाइ माननाय तै बिन लगी फाइ माननाय सेंट्रल TWF प्रेसिडेंट जो तिनी बरं गोनां जो एमएलए स्वप्ना मैडम बो फाइमाजाक फैनाय ते फाइमाजाक फैनाय बिन लगे तिनी EM सार तिनी EM अनंत बो फाइमाजानाय ते फाइमाजानाय तिनी 24 आर सिगाटनि एमएलए तिनी सार रंजित
बर' फायमाननाय ते बंनि गोबां आदर सं फायमाननाय आबनो बंनि लगलगि बा चिनि अफ जनसभा जत ताखौ बुखौ जत न जों फायमानना बागै बुङांगौ